আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমরা এখন হবিগঞ্জের নুরুল হেরা মসজিদে আমাদের পাকিস্তানি জামাত আসছেন, ওনাদের সঙ্গে কিছু আলাপ আলোচনা করব। কয়েকদিন এখানে থাকবেন, বাংলাদেশে আইসা ওনাদের কেমন লাগছে সব বিষয়ে আমরা ওনাদের কাছ থেকে জানবো ইনশাআল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ বারাকাতুহু। ভালো? জি ভালো। আপনি কেমন আছেন? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप जो बांग्लादेश में आए कितने दिन हुआ? तकरीबन 2 माह 14-15 दिन। দুই মাস 14-15 दिन হয়েছে ওনারা বাংলাদেশে আসছেন। आप बांग्लादेश में कितने जगह सफ़र किए? सुनामगंज, हबीगंज डिस्ट्रिक्ट, দুইটা ডিস্ট্রিক্ট ওনারা সফর করছেন। একটা হলো সিলেটের সুনামগঞ্জ আর আমাদের সিলেট বিভাগেরই হবিগঞ্জ জেলায়। आपके जो सफ़र के वक्त हमारे मकसद पाकिस्तानी जमात तबलीग के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 7 माह की जमात पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जमाती जाती हैं। हमारी जमात बांग्लादेश तश्कील हुई, अल्लाह पाक ने हमें तौफीक दिया तो 3.5 माह का सफ़र, अभी तकरीबन 2.5 महीने हो गए, 1 महीना कुछ कम दिन बाकी हैं। उसके बाद आप लोग पाकिस्तान चले जाएंगे? इसके बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे। आपके जो जाएंगे ये ईद उल फितर, ईद उल अज़हा के बाद इंशाल्लाह जाएंगे। 11 तारीख को ईद है और 11 को इंशाल्लाह पाकिस्तान जाएंगे। তো আপনারা দেখছেন আমাদের পাকিস্তানি জামাত বাংলাদেশে আসছেন, ওনারা অনেক খুশি, বাংলাদেশে কাজ করে তাবলীগের কাজ করে ওনারা অনেক খুশি। ওনারা চলে যাবেন 11 তারিখ। আপনারা ওনাদের জন্য দোয়া করবেন যেন ওনারা তাবলীগের কাজ ঠিকমতো করতে পারেন, আল্লাহ যেন ওনাদেরকে তৌফিক দেয়, আমিন।